Paano gumawa ng AI video? So ganito lang yan. Pumunta muna tayo sa DeepMind Google. Search nyo lang yan. Tapos pag nakita nyo yung DeepMind Google, yan, search. Tapos click nyo dyan kahit ano. Yan, click nyo yan, number 4. Tapos click nyo yung try in flow. Ayan, di pupunta na kayo dyan. Pagkatapos nyan, create with flow. Yan. Yan, create na kayo. Get started. Pagkatapos nyan, sign in nyo lang. Sign in yung account nyo. Okay yan. Pagka naka-sign in kayo dyan, may 30 days na trial yan. So ngayon, pagkatapos nyan, ayan na, loading. Wait lang natin. Ayan na. Ay, may mga nagawa na ako dyan, makikita nyo naman. So, ang click nyo lang is new project. New project. Then, itatype nyo dyan yung mag-generate ng AI. Kunwari, kung anong gusto nyo. Click nyo dyan yung Bio 3. Bio 3. Tapos, yan, ChatGPT nyo lang kung alin yung gusto nyong i-search na ano gagawin. Yan, ChatGPT nyo lang. Pagta-type lang ako dyan ng write a simple prompt of a old woman in the middle of war. Blogging and saying paano pa kaya katrabaho na lang. Anakan mo ako, Rico. Yun na lang. Lang.